आपण मैंने भिडियोटी देखि जानीपे ए भिडियोटी कौन बोली आप जानीपे ए दुर्घटना कौटी होती कौन होती आपण मैंने जानी से दुर्घटना नहीं कि मुझे भिडियो कर आसतु भिडियोटी प्रथम स्टार्ट करवा। हाय साथी मैंने आप नमस्कार आपण मैंने समस्त की मो यूट्यूब चैनल स्वागत। आपण मैंने समस्त की गोटे नुआ ब्लॉग वीडियो को आपण मानक स्वागत करुच्ची। पुणी आज गोटे नुआ ब्लॉग वीडियो नहीं आसी। आपण मैंने सब जानते मो ब्लॉग वीडियो कौन मु जहाँ मो मन भाविक मो डायरी लिखे से आपण मान सहित सेयार करे। आज कौन लिखी आपण मान सहित सेयार करी सेयार करने पूर्व मुझे कहवाक चाहूँगी। एबे जो ट्रेन दुर्घटनाटी है बाहानागारे करमंडल ट्रेनटी से बहुत लोकंर जीवन चली जाइए। भगवान जगन्नाथ महाप्रभु से परिवार को शक्ति दिंतु साहस दिंतु से धैर्य दिंतु एत बड़ दुख कष्ट को सहिबा लगी। जार होइथिबो से ही केवल से कष्ट जंत्रणा जानीपर जार न होइथिबो से केबे भी जानीपर। समस्ते कहवा सही जाओ दुख आसी करछि किंतु हेले आमर है नहीं से जो भी आम जानी ना जार हो से केवल से कष्ट जानते। मु जगन्नाथ मो पाखे प्रार्थना करुच्ची प्रभु तांको समस्त की साहस दिंतु शक्ति दिंतु से जमी एत बड़ दुख कष्ट जंत्रणा को सहिबाई। आईया को लेकिन किसी गीत लिखी जोड़ा आपण मान सहित सेयार करी कौन लिखी से गायकी आपण मान को शुणेबी। फास्ट आसतु कौन लिखी से आगे गाइबा तापर आउ किसी कथा आसतु कौन लिखी आपन को गाई। जगतर नाथ तमे आहे जगन्नाथ हाथ नाही गोड़ नाही हेल की अंध जगतर नाथ तमे आहे जगन्नाथ हाथ नाही गोड़ नाही हेल की अंध खोली दिया प्रभु तम दुई नयन कहीं साजिल प्रभु एते निष्ठुर जगतर नाथ तमे आहे जगन्नाथ आसिला प्रलय नासिला जगत क्षण के करी देला सबु तो शेष आसिला प्रलय नासिला जगत क्षण करे करी देला सबु तो शेष आहे जगन्नाथ आहे जगन्नाथ आहे जगन्नाथ आहे जगन्नाथ आसिला अंधार माड़ी लिभिला जीवन दीप खोजी खोजी थकी गले आपना लोके आसिला अंधार माड़ी लिभिला जीवन दीप खोजी खोजी थकी गले आपना लोक काहिंकी करिल ए अविचार खाली करी देलु मार कोल नहीं गलु स्त्रीर शंका सिंदूर छाड़ी दे गल दुखर भार केमिति सहुची छाती तमर आहे जगन्नाथ आहे जगन्नाथ आहे जगन्नाथ जगतर नाथ तमे आहे जगन्नाथ हाथ नाही गोड़ नाही हेल की अंधा। कौन
ଲେଖିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗାଇକି ଶୁଣେଇଲି, ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ। ଏଇଟା ମୁଁ ମୋ ମନରୁ ଲେଖିଛି। ସବୁଥର ଭଳି ମୁଁ ଏଥର ବି କହୁଛି, ମୋତେ ବୋଲି ଆସେନି। ମୁଁ ମୋ ମନରୁ ଯାହା ଭାବିକି ମୋ ଡାଏରୀ ଲେଖେ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଗୀତଟା ଭଲ ଲାଗିବ କି ନାହିଁ ମୁଁ ତ ଠିକ୍ସେ ଜାଣିନି। ଯଦି ବି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଟ୍ରେନ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପରିବାରଙ୍କର କ୍ଷତି ହେଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଭଗବାନ ସହାୟ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆଗେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଭଗବାନ ସହାୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସହାୟ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଯେତେ ଯାହା ବି କଲେ, ଯାହା ସେମାନେ ହରେଇଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ କେବେ ବି ଦେଇପାରିବାନି। କି ଯିଏ ଯେତେ ଯାହା ବି ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ଦେଲେ, କି ଯିଏ ଯାହା ବି ଦେଲେ, କେଉଁ ମାଆକୁ ପୁଅ ଫେରେଇ ଦେଇପାରିବାନି, କି କେଉଁ ଛୁଆଙ୍କୁ ବାପ ଫେରେଇ ଦେଇପାରିବାନି, କି କେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀକି ତା ସ୍ୱାମୀ ଫେରେଇ ଦେଇ ହେବନି। କି ଯାହା ବି ହେଇଛି ସେଟା କେହି ବି ପୂରଣ କରିପାରିବେନି। ଖାଲି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ଏତେ ଦୁଃଖ ସହିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସାହସ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ବାପ ମା ଉଭୟ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସହାୟ ହୁଅନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ପୁଣି ଥରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସହାୟ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ବି ମୋର ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ। ଯଦି ଭଲ ନ ଲାଗେ ତାହେଲେ କିଛି ବି କରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ସବୁଥର ଭଳି କୁହେ କି ମୋତେ ବୋଲି ଆସେ ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋ ମନରୁ ଯାହା ଭାବେ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରେ। ମନରୁ ଭାବିକି ମୋ ଡାଏରୀ ଲେଖିଛି, ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ଆପଣମାନେ ସେୟାର କରୁଛି, ପୁଣି ଥରେ କହୁଛି। ଆଉ ଏଇଠି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ସରୁଛି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ପ୍ରଭୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହାୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ରଖନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର।